Hello guys, maayong gabi guys. Nag-inusara na po ang isa kakatabang guys. Wala may magsamok-samok na to ani. Magpagawas ta diri sa ato ang kanang mga hinanakit sa mga kusog kay mga alipusta sa ato ang pagkatao nga usa kakatabang. Na kahibal na ako, nahibalan ba? Kato di ang babae nga kusog kay mang bastos ako di ay sa social media. Nga kusog kaayo mang daot nako. Ngatong sawira bitaw kaayo nga kusog kaayo mamangialam bitaw sa akong kinabuhi. Labi na kay katabang ra ko. Hoy Disay, anak man pud ay kag katabang diri sa Saudi no. Ay nagtuo man kog anak ka ay kontraktor. Giatay man day pud ka katabang nang pud ay mong inahan. Nya perti nimong hambuga. Ayo pagpalabi pag hinambog kay wa man day nakahuman pa imong inahan og kontrata, isa ka kontrata di ay nya mahambugira naman kay ka. Ha? Kusog kay ka mga lipusta na ako manglait sa kuang pagkatao nya manhiman mura kang kakita sa kuang. Anak naman pud ay kag tagkuskus og aniduro diri sa Saudi. Nya kusog man kay ka manghimantay nako. Maayo man ko nga inyong gibantayan kay road to 9 years naman sad pod ko. Nakahuman pog kog upat ka kontrata diri baya. Dili sa ingon nga panghambog. Years na ko diri Nya di ay imuhang amod, ang amod ay simong inahan dili maayo. Kay ngano man imaltrato jud ka og amo labi nagchismosa ka. No? Dili jud ka maturing nila og pamilya pag ikaw chismosa ka, pakialamera ka. Mahibalaan ka nila nga pati kinabuhi nila pakialaman nimo. Dili ka pwedeng ituring kanila og pamilya. Kasagaran jud sa mga chismosang katabang is imaltrato jud. Kung di ka kuhaan og kanang cellphone, patrabahoon ka og kanang sobra-sobra nga sobrang di nakapahuwayon. No? Dili pud tanan baya kay ako kaluy-an ko sa Ginoo sa pagikan nako grabeng panglait sa kuha. No? Grabe ang panglait sa kuha nga wala gani tawo nakahibalo gani nga ni abroad ko ug wa ko naabot og Manila, wa sila nangita nako, wa na ko nakit-an sa lugar namo. Wa sila kabalo nga naabot na kog Manila. Di ba? Akong sigurong katabang nga halos di pa ulion og amo. Makita gyud na ninyo nga wa koy uli-uli 8 years. No? Tapos inag-in pa jud nako og kontrata every 2 years makuha pa jud ako end of service. Ginhatag na. I-reveal ko na. Dili sa inyo nga panghambog. Ikaw Desay, wa pa man nakahuman imuhang inahan di ay og kanang 2 years contract diri Di ka maghinambugira. Tanawa akong mga anak nadugay na kay kuan in Saudi. Di jud ka kakita og naay-post ako mga anak ultimo mga achievement nila. Ultimo asa sila, wala gay siya nag-upload. No? Di jud mo makakita sa akong mga anak-anak kay nganuman. Ginaingnan jud na nako nga dili mo pwede manghinambog kay katabang lang iyong inahan. No. Ug unsay maabot nato blista, pero ayaw jud lang paghambog-hambog nga biskin katabang nga iyong inahan diri naglisod. Pero dili pud tanan baya nga naglisod nga himong katabang diri. Pero dili ta manghinambog ha. Dili ta magpangalipusta og tao. Nga wala day mo kahibalo nga iyong inahan diri naglisod na di ay ug dili sila kanang wala day sila gituring og kanang pamilya diri sa ilang amo. Di ba? Kasagaran bitaw sa mga chismosa is kuha og cellphone. Ako never jud kong gikuha og cellphone. Kay ngano man gituring ko diri pamilya sa akong amo. No? Kung malit man akong pagkaon diri sa kuan na. Kay ngano man pag mata jud nako is diretso jud ko sa paglimpyo. Labi na CR jud akong ginauna. Kung ikaw tao nga limpyada, CR jud ang una nimo limpyuhan. No? Tapos mamunit ka sa mga kalat, maglimpyo ka usa imong buhaton. Habang ko naglisaing, habang nagwashing, naglinis ko. First jud ako ginabuhat is maglinis jud og CR. Kung ikaw tao nga limpyada, CR jud ang una. Di ba? Ay panghambog